Okay, so selawat 3 kali sebelum kita mula kelas jugalah. Okay, so semua sihat? Sihat. Sihat, doktor. Sihat cuti 2 bulan kan? Dan mostly tak cuti. Yang saya tahu awak LI kan, betul tak? Betul. Betul. So semua ni dah balik ke ataupun ada lagi yang tengah LI dalam minggu ni? Ada lagi tengah LI. Sebab ada yang saya terima WhatsApp yang tengah LI lah, ada yang tengah LI minggu ni, so tak dapat nak join online class lah. So tak apa, yang tak dapat join tu boleh tengok video lah, sebab saya pun dah dah bagi link untuk lecture video. Okay, so boleh tengok lah. Cuma hari ni kita online sebab saya nak briefing on kita punya method of teaching and learning, RPP, dan also all the date untuk kita punya assessment lah. Okay, so kejap saya present. Sekejap saya nak record jugalah sebab ada yang tak dapat join kan. Okay, in case tiba-tiba suara saya tak dengar sebab saya kat rumah ni, so takutlah juga kan line tu tak okay sebab anak saya pun tengah online class. So kalau anything yang awak rasa tak dengar ataupun macam putus-putus nanti tolong bagi tahu sama ada dalam message ke. Okay, tolong mention lah, takut nanti saya cakap seorang-seorang pula. Okay, so pagi ni saya just nak briefing sikit on kita punya planning lah untuk this semester untuk IPS Industrial Power System. Okay, mostly saya tengok list student tu adalah student yang saya dah ajar utilization last semester kan. So basically basic tu dah ada lah sebab Industrial Power System is the extension of the kita punya designing of power system. Okay, tapi yang ni focusing on industrial side. Okay, kalau yang sebelum ni, last semester kita, previous semester kita fokus on domestic, betul tak? Betul. Okay, but this semester dia punya application tu adalah for industrial. Okay, sebab tu kita punya title course Industrial Power System. Okay, so yang ni yang mengajar untuk kod BEF 44903 ada 2 orang. So saya dan juga Dr. Ri. Okay, so saya for section 1 and section 2 dan Dr. Ri for section 3 and section 4. Okay, since jadual sama, jadi saya akan ambil the first 3 chapter and then Dr. Ri akan ambil the 3 chapter yang terakhir. Okay, so maksudnya semua section akan dapat material yang sama, okay, dan akan dapat teaching yang sama lah. Okay, cuma nanti untuk penilaian, untuk quiz, test dan juga project assignment tu memang marking by lecturer lah. Maksudnya kalau saya akan marking for section 1 and section 2. Okay, Dr. Ri akan marking for section 3 and section 4. Okay, so cara teaching and learning kita macam tu lah. Okay, ada any questions boleh tanya during class. Okay, yang ni saya rasa semua tahu sebab semester lepas pun saya dah ajar. Cuma for this semester kita akan guna method yang sama lah. Kita akan guna online class, sama ada synchronous ataupun asynchronous.
My rules attendance macam biasa, kita akan ambil 80% lah untuk sit for final exam. Okay, so kalau kita akan buat kita punya kelas start pukul 8. So paling lewat 8-5 minit. Okay, kita kena respect sebenarnya student yang masuk awal. So tak fair kepada yang masuk awal. Jadi kita kena masuk awal jugalah. Okay, so paling lewat 5 minit Okay, and then kita ada 3 hours contact per weeks. Okay, nanti saya explain lah dia punya course outcome, dia punya assessment. Okay, contact hour section 1 Monday, section 1 and 3 Monday, section 2 and 4 Tuesday. Okay, ni clear. So pagi, so suppose tak ada isu lah tak bangun awal sebabnya kita pun awak pun solat subuh kan, dan subuh sekarang pun awal. Okay, so suppose lepas subuh tu tak tidur balik lah. Okay, okay, this is our materials. So kita ada 3 platform lah. The first one is lecture slide ataupun video. Kita akan guna YouTube lah. So semua all the materials, all the lecture video akan upload dekat YouTube dan link akan dibagi kepada student lah. And then kita akan guna Otter. Otter macam biasa, macam semester lepas, kita akan guna for distribute all the materials, all the notes, and then for assessment kita akan guna Otter, and then for submission, okay, kita ada report and video submission, and then kita akan buat juga poll lah untuk tengok sama ada respon, sama ada awak faham ke tak faham ataupun any problem. So kita akan guna Otter sebagai platform. Okay, so senang saya nak trace student pun senang dekat Otter Okay, and then kita guna WhatsApp group. Okay, WhatsApp group tu any information saya akan update kat situ lah. So at least urgent information kita akan dapat dekat WhatsApp group. So suppose yang ada dekat Otter akan dapat juga dekat WhatsApp group. Macam tu lah. So mana-mana platform pun sama. Cuma WhatsApp group ni at least kalau ada apa-apa information, so saya akan bagi tahu dekat dalam WhatsApp group lah. Otter tu kadang-kadang lambat kan, student nak log in dulu lah kan. So saya prefer WhatsApp lah. Okay, so apa any problem pun boleh WhatsApp dekat, boleh message dekat WhatsApp So tak perlu, kalau rasa benda tu bukan private, bukan personal, so boleh WhatsApp dalam group lah. Okay, ada any questions? Tak ada, betul. Ada yang baru masuk Saya kena. Okay. So setakat ni tak ada Sekejap. Sebab saya takut ada student baru masuk. Kadang-kadang kan saya kena admit kan. Doktor. Ya? Ada yang cuba masuk tapi tak dapat. Ada lagi Kejap Sekejap. Saya stop sharing kejap Tak ada pun yang request. Ada yang ni ke dah auto masuk? Boleh bagi tahu kawan tak? Suruh dia join sekarang. So at least saya admit lah. Okay. So kita sambung Kalau ada lagi yang nak join nanti beritahu saya Sebab kadang-kadang saya tak perasan dekat skrin tu. Okay, and then kita ada kita ada lesson plan. Okay, yang ni yang kita akan dah plan lah for the whole semester. So ada 2 lecturer yang akan cover, saya dan juga Dr. Ri. So kita akan buat 2 method tau. Satu asynchronous, both method pun kita guna lah, synchronous dan asynchronous. So maksudnya kalau sebelum ni untuk subject utilization, basically the first week kita akan bagi slide tu tak? Ataupun video lecture lah. And then second week pun akan bagi, and then any questions baru kita akan buat online class lah. Tapi for this semester method yang sama juga, cuma maybe every week kita akan buat online class lah. Contohnya macam this week explanation on the RPP introduction. Okay, and then next week
saya akan balik hari Ahad, contohnya kita punya kelas hari Isnin kan. So hari Ahad saya akan WhatsApp lah dia punya link for video. So nanti awak study sebelum kelas. So kita akan mula kelas online pada minggu yang sama juga. So mungkin kalau kelas kita pukul 8 sampai 11 kan. So kita akan mula pada pukul 9 lah. So pukul 8 sampai pukul 9 tu adalah waktu awak akan play the video tu. Maksudnya awak tengok dulu video dan awak fahamkan dulu and then pukul 9 kita buat kelas untuk Q&A. Okay, clear? So maksudnya saya akan bagi masa 1 jam pukul 8 sampai 9 untuk awak go through all the video and then kita akan buat kelas pada pukul 9. So 9 sampai 11 tu kita ada 2 jam untuk discussion lah. Okay, basically discussion ni on example lah. Kalau teori tu saya rasa tak ada isu sangat. Okay, on example. Okay, ada any questions? So maksudnya every week macam tu lah. Saya akan bagi hari Ahad link untuk video. And then hari Isnin tu 1 jam awal tu 8-9 awak boleh tengok video. And then pukul 9 kita start kelas. Okay. So lebih kepada awak prepare any questions during the class lah. So senang saya explain masa tu. Okay. Okay, link yang sama kita akan guna untuk kelas lah. Okay, for the whole semester kita akan pakai link yang sama. Okay, and then okay kita ada, okay so both lah kita akan ada synchronous and asynchronous. Okay, ini ada attendance macam biasa. Okay, and then kita ada online, kita punya assessment kita ada online quiz. Yang tu kita guna platform Otter lah. So 1 jam, yang tu macam utilization yang sebelum ni lah. So kita guna quiz online platform Otter. And then kita ada test, okay yang tarikh pun dah ada tarikh dan waktu pun dah ada. So please save the date. So sepatutnya tak ada isu clash lah sebab saya dah mention awal dekat dalam Otter. Okay. So nanti kalau ada mana-mana yang lecturer lain nak buat ni, tolong maklumkan lah And then kita ada test 25%. Yang ni kita akan buat satu test je. Maksudnya kita ada quiz minggu ke-5 and then kita ada test minggu ke-12. Okay, quiz cover chapter 1 and chapter 2. Test akan cover chapter 3 and 4 atau 4 and 5. Depends kepada Dr. Ri lah. Dr. Ri akan in charge for the second half. Okay. Okay, and then kita ada project 20%, presentation 5% and assignment 5%. Okay, yang ni pun saya dah bagi date dekat sini. Okay, cuma instruction tu akan bagi by week 4. Okay, and then week 5 tu dah boleh start lah. Okay, so nanti saya akan explain untuk project ni dan nanti bila Dr. restart pun dia akan continue monitor lah. Akan explain jugalah mana-mana student yang tak faham. Okay, for group. So yang ni group, nanti saya akan buat group dan basically group ni awak boleh pilih lah. Okay, maksimum 4 ke 4 ke 5 macam tu lah. Nanti saya bagi instruction So yang ni pun dekat dalam Otter, nanti untuk group formation semua kita akan buat dekat Otter lah. Okay, dan kita ada final exam. Setakat ni semua online. Okay, sebab student FKE tak ada lagi yang balik ke UTHM lah kan untuk for this semester. For next semester mungkin dah start untuk face to face lah. Okay, ada any questions? Tarikh pun dah ada kat sini. So please save the date. Okay. Dan kita punya assessment lah. So kita ada project, quiz and test. Okay, yang ni reference untuk kita punya, awak punya apa? Course lah. Okay, yang ni quiz and test date. So saya dah mention pun kat dalam Otter. Okay, dekat sini pun saya dah bagi and then slide ni pun saya dah upload dekat Otter. Dekat stream pun ada saya mention juga tarikh quiz dan test ni. So tak ada isu nanti student terlupa ke tak ingat ke kan. So semua ada dekat Otter Okay, any questions? Tak ada doktor. Clear setakat ni? Saya rasa method kita sama sebenarnya utilization dengan IPS lah. Okay, so tak ada isu lagi pun awak pada semester ketiga kan online kan. So sepatutnya tak ada isu lah. Cuma kalau ada any problem
boleh WhatsApp saya personal lah. Mungkin masa tu ada apa tak sihat ke, tak boleh join kelas ke. Tapi tak apa, tak boleh join kelas pun kita still ada lecture video yang awak boleh tengok. Dan boleh, maksudnya the whole week tu boleh tengok lah. Anytime, anywhere. Okay. So tak ada isu sebenarnya kalau tak dapat material tu. So kalau tak ada apa isu, kita pergi tengok RPP sikit Okay, ni kita punya lecture plan. Okay, so yang ni pun saya dah upload dekat Otter, so boleh tengok. Okay, kita ada 3 hours and then kita ada 3 CLO. CLO 1, 2 and 3. Okay, CLO 1, analyze the operational performance and problems of industrial power system based on appropriate design requirement. Okay, yang ni adalah knowledge lah. So knowledge maksudnya basically semua on quiz, test and final exam. Okay. And then CLO2 and CLO3 for project lah, project and assignment. Okay. So yang ni group lah. So okay, kita ada 6 topik. Okay, since this semester awak tahu kan kita tak ada semester break. Okay, so kita tak ada semester break. Saya nak ambil student. Okay, kita tak ada semester break. So memang the whole semester tu adalah semester berjalan lah. So kita tak ada seminggu yang semester break. Okay, so 14 minggu direct. Okay, so kita ada week 1, 1, 2, minggu pertama, kedua. Okay, chapter 1. So planning, plan, planning and power demand. Okay, so basically yang chapter 1 ni lebih kurang sama macam utilization, cuma ada extra kat sini adalah transformer sizing je 1.5 tu. So yang topic 1, part 1 video yang saya dah bagi link tu, yang tu basically adalah on theory dan benda tu sepatutnya awak dah belajar pun previous semester So nanti boleh for this week untuk teori saja. So next week ada half theory and half calculation. So saya untuk topic 1 saya dah asingkan antara calculation dan juga teori. Okay, so tak ada yang confuse lah nanti. Okay. And then kita ada chapter 2, week 3 and 4. Okay, ini bersama. Saya akan bagi link video and then kita akan buat online class for Q&A session lah. Okay. So yang ni pun ada theory and ada juga calculation. Okay, so untuk test nanti, untuk quiz nanti akan cover chapter 1 and chapter 2. So suppose week 4 dah settle. So kita akan buat quiz pada week 5 lah. Okay, kalau ada questions boleh tanya So topic 2 on industrial distribution equipment. Okay, all industrial site lah. Kita ada kat sini lah. Ada okay. Okay, and then kita ada chapter 3 industrial energy management. Okay, ini dah start on energy lah. Okay, macam mana kita nak save the energy. Okay, ini week 5 until week 6. Okay, and then saya akan cover 3 lah sampai week 6. And then week 7, industrial power quality, Dr. Lee dah start masuk lah masa ni. So, material semua sama, maksudnya ada 4 section, 4 section akan dapat benda yang sama. Okay, so yang ni the 4, 5, 6. Okay, 4 on industrial power quality, 5 on industrial load monitoring and controls. Okay, and then 6 industrial power system protection. Okay, yang ni Dr. Lee akan cover. So ada any questions? Okay, so yang ni online test, online quiz, project semua pun dah ada date kat sini kan. So tak ada isu dekat RPP, so kat RPP dah ada mention date. So save the date make sure tak clash dengan lecturer lain lah. Okay, so yang ni reference lah, nanti boleh tengok. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada clear Awak pernah tahun 4 kan? Dah final sem Final sem dah. Final sem kan? For this semester ada PSM 2, betul? Betul. Ada juga yang PSM 1 kan? So sure. suppose tak ada isu lah. Ada yang PSM 1. Ada. Ada kan? Okay. Ramai.
So, okay kot, chapter 1. Okay, and then kita ada chapter 1 lah kat sini. Kejap saya go through macam tu je lah Sebab yang ni sebenarnya saya dah buat Video. So minggu ni teori sahaja. So teori pun yang very simple lah bagi saya sebabnya awak dah belajar utilization. Okay, so bukan benda baru. Okay, so yang ni kan slideshow. So maybe start. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak ambil yang lain sebenarnya sekejap So start by next week. Kita akan start kelas pukul 9. Okay, cuma pukul 8 sampai 9 tu awak kena tengok video tu lah. So ada video pun tak sampai 1 jam sebenarnya. So boleh tengok video, boleh tengok notes. And then kelas pukul 9 tu kita akan buat on Q&A saja. So saya tak akan explain all the things yang dekat dalam video tu. Okay, part-part yang tertentu je. Mungkin yang mana-mana penting saya highlight lah balik dalam online class. Okay, clear Okay. Yang ni online untuk outline ni pun senang. Plan, distribution system, and then kita ada voltage and frequency consideration, types of plant distribution network, and then power demand and load estimation, and then transformer sizing. So semualah benda yang awak dah belajar pun. Cuma kat sini overview ni adalah untuk industrial. Kalau sebelum ni kita terus kepada domestik, betul tak? Okay, yang ni kita terus kepada load kita adalah industrial power system. So bila kita fokus on industrial power system, dia punya voltage tu agak besar lah. Okay, that's why dia ada for this topic 1, kita ada on transformer sizing. Kalau yang previous for domestic kita tak measure pun sebenarnya transformer sizing tu sebab basically yang masuk ke load tu adalah yang standard. Yang masuk ke domestic tu adalah standard. Load tu standard, maksudnya kita ada lighting, kita ada kipas, kita ada aircon sikit. Kalau ada pun aircon. And then kita ada heater. Yang tu je. Maksudnya load tu standard untuk domestic. Tapi industrial, each industry dia punya load tak sama Contohnya boiler, ada yang guna reaktor. Okay, ada yang memang guna cooler. Sama for each industry. That's why kita kena measure dia punya transformer sizing tu untuk kita punya design lah. Okay. Alright. And then kita ada example lah. So yang ni semua boleh baca lah teori. And then kita ada saya pun dah explain, so nanti boleh tengok. Cuma kat sini pun ada cuma kat sini lah kita ada kita punya distribution system tapi dekat kita punya industri. Okay, kalau sebelum ni kat rumah kita masuk je dekat kilowatt hour, betul tak? Masuk kilowatt meter and then terus pergi kepada dalam rumah. Okay, tapi yang ni sebab industri dia ada dia punya DB dia sendiri. Okay, dia ada switchboard dia sendiri. Setiap kilang ada satu switchboard. Okay. Tapi macam rumah kita domestik yang sebelum ni memang tak ada pun switchboard. Okay, kita terus masuk kepada kita punya kilowatt meter terus pergi kepada DB yang kecil tu kan. Itu beza untuk industri and juga domestik. Okay, so nanti boleh tengok lah yang ni. Layout dia macam mana. Layout pun sama macam sebelum ni. Cuma bezanya dekat sini je. Dekat distribution part. Okay, primary submission, secondary submission sama. Cuma dekat distribution substation ni je yang berbeza. Okay, basically kita akan guna 11 kV lah. Okay, kalau rumah kita guna 415 kan. Okay, so boleh baca, boleh tengok nanti video tu and then boleh bagi respon lah And then nanti bila dah tengok, tolong respon pool yang dekat author. Okay, saya pun dah create pool tu nanti. So tolong respon selewat-lewatnya hari Khamis. So maksudnya awak ada masa lebih kurang 5 hari, 3 hari, 4 hari. Okay, untuk play the video lah. Okay, ada any questions? Ada doktor. Tak ada clear So kalau tak ada apa-apa question, so kita boleh stop, kita boleh kelas lah hari ni. So nanti awak continue dengan kita punya video tu And then please tolong respon dekat author tu untuk pool tu. Tak susah pun nak respon kan. Hari ni ke doktor? Selewat-lewatnya hari Khamis. Oh, okay. Okay, so awak ada masa lah untuk play the video. Contohnya macam kita habis kelas pukul 8.30 kan. So boleh continue dengan tengok video tu and then fahamkan.
Dan kalau ada any questions, boleh bagi tahu saya lah. Tapi sebab yang ni based on teori je kan. Yang poll tu belum ada Dr. kan sekarang? Dah ada tapi saya tak on lagi. Nanti saya appear kan. Okay. Lepas kelas ni saya appear kan. Okay Dr. Okay, ada any question lagi? Tak ada Tak ada. Semua faham Okay, so kalau tak ada apa-apa, semua dah vaksin Ada yang tak vaksin lagi? Dah. Ada? Dah. Semua dah Sebab budak sekolah anak saya pun dah vaksin. So suppose awak yang dewasa, kategori dewasa kategori dewasa suppose dah vaksin lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita ambil gambar sekejap boleh? Okay, kita on kamera sekejap je. Tengok sikit awak cuti lama ni. Allah. Mesti ada yang rambut panjang. Kan? Okay, yang lain? Boleh on video. Sorry, on camera. Saya nak ambil gambar je. Nak pakai mask tak doktor? Tak payah. Semua kat rumah Kan ada yang dah balik sini? Oh, semua dekat rumah lah kan? Kalau nak balik boleh tapi kena mohon kebenaran kan? Oh, maksudnya yang mohon pun kena balik 15 hari bulan. Okay, so dah boleh rentas negeri ni, so okey sikit lah. Okay, yang lain boleh buka ke tak ada yang ni? So, sekejap je, tak lama pun. Kalau tak mandi pun tak apa, tak bau pun. Azam kantoi. Okay, so ada lagi yang tak buka ni, so tak apa. Mungkin ada yang, yalah kamera problem lah. Boleh kita nak ambil semua view Saya guna laptop tau, tapi macam kat sini yang boleh nampak macam dalam kita ada 60 lebih, 66 orang tapi tak semua masuk dalam skrin saya. Macam mana nak masukkan semua orang? Tak boleh Tahu tak macam mana? Boleh. Change layout kot Dr. Saya dah change layout tau tapi Tak nampak juga. maksimum 49. betul. So tak semualah. Kena buat 2 kali lah Dr. Alright, okay, thank you. Okay, so Terima kasih. kalau tak ada apa-apa lagi kita end our session. Terima kasih So kita doktor. jumpa next week Alright. Okay. So any problem boleh WhatsApp dalam group ataupun boleh PM saya personal. Baik. Baik doktor. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih doktor. Sama-sama. Sama